নাম্বারটা কোন মোবাইল থাকলে যাও মোবাইল আচ্ছা কাজ করেন তাইলে একটু কালি লাগে সামনে বলতে চিনি আবার তো 10 মজলিস কেন্দ্র ন আর তিনি যে পঞ্চায়েত মানে আবার 30 পঞ্চায়েত চিনি আরো 5টা ওয়ার্ড নিবিসিংহ ও কেন্দ্র দङ 3টা ওয়ার্ড পরিযায়ী পঞ্চায়েত 3, 4 এবং 5 এবং প্রত্যেকটা ভোটার হাই নিঃসন্দেহে একদম নির্ভয়ে ভোট রই দङ যতন হাসি খুশি মেজাজ হ্যাঁ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি হইতে চিনি বিজেপি প্রত্যেকটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত পাশে জয়ং নাই আমি নিশ্চিত আর তাবুক সুখ জরা যে বুট কাস্টিং দং মানে বিসিংহ কোনো কেবিং মংরকা বাহাই কোনো সমস্যা করে বিরোধী হইতে যত পার্টি বরক না হাই দङ প্রত্যেকটা নক নি বরক ফাই ভোট রই দङ जों फाइ नुखा जे बुथ सेन्टाराव बरक तो एकदम केसें गांखा ताबुक सुख जरा बोसोराव बरक फाइ थांखानाय ताइ बोसोराव फाइना बाकी दं एक्चुअली प्रत्येकटा वार्डआव बेसि भोटार करे पञ्चायत भोट पुरोके 300 400 450 अंके जतन पारा गानासि भोट सेन्टार अंके बाक्साके माउस संगे एकই नगनि सामं पाइ हाइ दङ ताक मोटामुटी 100 150 कालाय थांगा अलरेडि प्रत्येकटा सेन्टाराव आशा खायो 4टानि बिसिंग 90 नि उपरे कालेक्ट दङ जों गोबां मा जागा दं नुक बुखा जे अपोजिशन पार्टी हनै दंनाय रक बाक्सा जागा अंगे तो बुथ से बरक कुलिया बस बातायलिया अंके ओ जागा के बातायनि रक दं चिनी और एक्चुअली चिनी जे पंचायत जे इलेक्शन ऑफ बिस्तर ओ जागा चिनी जिराने पंचायत समिति बिसिंग पंचायत विरोधी शून्य तारमाने कारण हंके चुंग तो चिनी पार्टी ने हयते विरोधी पार्टी रक स्वागत सागा जे फाइबी बासादी बाट बरक पंचायत कोनो प्रार्थी नाइतो किसी मालिया बई रिमालिया पाशापाशी पंचायत समिति बरक प्रार्थी रिमालिया बरक निश्चय नाइतो खाना चुंग तो स्वागत बरक सागा वेलकाम बासादी इनके बरक पंचायत समिति प्रार्थी रिमालिया अनबागी पंचायत समिति बुटंगलिया किन्तु तिनी जे बुटंग मना আমাকে पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद जेटा सीट कैसे 9 नम्बर नि अपनी बुटंगई दङ चिनी माकुमाई काम स्कुल मन्जु दास तिनी प्रार्थी इनके पाशापाशी सीपीएम नि प्रार्थी दङ अ जागा कांग्रेस नि दङ अ जागा जों पारा कैसे जों जतन साका वेलकाम फाइदि बुटुदि विरोधी दङ 100टा बुट बिसिंग 2टा 3टा विरोधी कालाय नाय যারা বিগত দিনে খাইকা বরক ওয়েলকাম ফাইদি বুটুদि जों साजा जतन बुटुदि हामबाय जतन नरक जे प्रेसनि हयते हाय माने नरक हामबाय आनि बुमुंखा समरकान्ति दास पंचायतनि प्राक्तन उपप्रधान।